ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଜାରରେ କ'ଣ ହବ? ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରେ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିରେ 1000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କେମିତି 187 crore ହେଇଛି। ଏ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କାହାର ନୁହଁ, ଏ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଆମ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଜଣ ୟାଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍। ୟାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ବା ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ବି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ନିଜର 14 ବର୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ 14 ବର୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ 95 ଇୟର ହେଉଛି। ସେ 95 ଇୟରରେ ୱାର୍ଲଡର 5th ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଲାରୀ ଆସେ। ସାଲାରୀର କ୍ରେଡିଟ୍ ମେସେଜ ଦେଖିକି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ମାତ୍ର ଥାଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କାରଣ ନେକ୍ସଟ ଦିନଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସାଲାରୀ ଆସେ, ସାଲାରୀ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଯାଏ ସେଭିଂ କଥା। ପ୍ରଥମ ସାଲାରୀଟା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ ବା ଗ୍ରୋସରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ, ରିଚାର୍ଜ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ସବୁ ଟଙ୍କା ସରି ସରି ଯାଏ। ଆଉ ସେଭିଂ ପାଇଁ ଆମର ମନକୁ କିଛି ବି ଆସେନି। ତେବେ ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ରଙ୍ଗ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଲେଟ୍ରେ। ତେବେ ଟାଇମିଂ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ ଗଣିତ ପଢ଼ିଛେ। ସେ ଗଣିତର ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଭଲସେ। ମନି ଗ୍ରୋ ହେବା 3ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ମନି, ଇନିସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ରିଟର୍ନ। ହାୟର ରିଟର୍ନ ଆକ୍ସେଲରେଟ୍ ୟୋର ୱେଲ୍ଥ ଏକୁମୁଲେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ କ୍ରୁସିଆଲ ଫର କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଇଫେକ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଫର୍ମୁଲାରେ ଟିଟା ହେଉଛି ପାୱାରରେ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଠି ରିଏଲ କିଙ୍ଗ ହେଉଛି କିଏ? ଟାଇମ୍। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଦି ରିଏଲ କିଙ୍ଗ। ତେବେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟର, ଜଣେ ସ୍ମାର୍ଟ ପର୍ସନ। ଆପଣ ଡିସିଜନ ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, 1000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ SIP ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେତେ, 30। ତେବେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 50 ଇୟର ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ 1.15 crore ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଥିବ 35ରୁ 40 ଲାખ। ତେବେ ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଲା ନା, ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ 1000 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ ହେଉଛି ନିଫ୍ଟି 50 ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ। ନିଫ୍ଟି 50 ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ SIP, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ 50 କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ 3000, 4000, 5000 ଏମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଫ୍ଟି 50 ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट फी आर मिनिमल एंड ट्रांसपेरेंट। आउ कौन कंसिस्टेंट ग्रोथ, हिस्टोरिकल स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स ओवर लॉन्ग पीरियड। आपण जदि पूर्वर तार रिजल्ट देखिबे बा पूर्वर चार्ट तार देखिबे, कंसिस्टेंट ग्रोथ आपनको देखा दबो। तेबे सिंपल बोरिंग इन्वेस्टमेंट बट लॉन्ग टर्म रे एक्सट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। सत कथा, आज जे आम जहाँ भी जाने जो सब जिन बोरिंग से हमको गोटे एक्सट्राऑर्डिनरी रिजल्ट को लेकिन जाए, जमीक कि पाठ पढ़ा, गोटे स्किल शिखा। आपन के जब हम बुक पढ़ापी दिज्व आपको बहुत बोर लगे, किंतु से बुक रे जो सब लिखाई तार रिजल्ट गोटे एक्सट्राऑर्डिनरी ही थाए। तो बोरिंग जिनस ही एक्सट्राऑर्डिनरी रिजल्ट सब आसे। मार्केट आप कहे म्यूचुअल फंड, ये सब तो मार्केट रिलेटेड कथा। आउ एबे तो 2026 जो मार्केट देखिए पूरा डाउन रे अच्छे, आपन मोर तो लॉस हो गला। तेज आप भूल बुझुंट कौन ना, मार्केट रो नेचर होची अप एंड डाउन हवा। वोलाटिलिटीटा मार्केट गोटे नेचर, यह एक रिस्क नुह, यह हूँ आप गोटे प्राइस जोटा आप पे करुँच हायर रिटर्न।
लॉस हैपेन्स ओनली व्हेन यू सेल जेतेबेले आपण गोटे एसआईपी को स्टॉप करंती बा इन्वेस्टमेंट स्टॉप करंती आपण सेतेबेले लॉस करंती आपण पैनिक सेलिंग कर देबे मार्केट डाउन जाउची मु मोर आ धैर्य नाही मु मोर एसआईपी को बंद कर देबी आपण सेही समय रे भूल डिसीजन नेले तेबे आपण तो ट्रेडिंग करू नाहंती ताले टेंशन भी नबार नहीं गोटे ही जिनस करवार जे जोटा होची आपन को पेशेंस और कंसिस्टेंसी डोंट क्विट ट्रेडिंग नहीं तो टेंशन नहीं तेबे पेशेंस और कंसिस्टेंसी आम रखा जहाँ फल आमर जो ड्रीम अच्छी 2 to 3 करोड़ कमेवा से आपंकर एचिव हो पार तो ये जो छोट क्लिप रे आपन देखिले वारेन बफेट सी स्टार्ट करथिले निजर 40 ईयर जिते से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते नेटवर्थ थिला $5K धीरे धीरे ताहा एबे 95 तांकर 92 पर्यंत मोर पाखरे डाटा अछि तो 92 तांको पाखरे अछि $109 बिलियन तेबे देखंतु ए जो 40 ईयर रु 56 पर्यंत तांकर नेटवर्थ एते भी नथिला माने सामना को आसिया भलिया नथिला किंतु 56 परे तांकर ग्रोथ को देखंतु तो ये होची कंपाउंडिंग रो पावर आपण चिंता करंतु 14 रु 56 पर्यंत से केमिति कंसिस्टेंट और पेशेंस रे रहिले जदि तांको किसी शिखिबार अछि सेटा होची पेशेंस और कंसिस्टेंसी तेबे रिजल्ट को समस्त देखंती प्रोसेस को एवरीवन वांट्स रिजल्ट बट वेरी फ्यू वांट पेशेंस तेबे आमे पेशेंस को बनै की रखिबा ए बंधुगण आसंतु हमर इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करिबा आउ इन्वेस्टिंग होचे गोटे हैबिट यह हठात हम नहीं आपको धीरे 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 हैबिट करने पड़ो सेविंग जमी से भाई इन्वेस्टिंग मनी कम हेले टाइम यूज करवा टाइम वेस्ट करदे मनी केबे भी आसबनी तेरे मु नेक्स्ट वीडियो आपण नहीं आसबि टॉप 5 म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स सेति जाए योर फर्स्ट 1000 कैन चेंज योर लाइफ बट ओनली यू स्टार्ट टुडे जदि आज पाखर आप स्टार्ट करुँच 1000 टंका निजर डेली लाइफ रे इन्वेस्ट करने तेबे आपण गोटे फाइनेंशियल गोल आपनकर फाइनेंशियल फ्रीडम आड़ को आपण जर्नी स्टार्ट करुँच आज पाखर ही आपण मेंटालिटी को चेंज करंतु रिस्क तो अच्छी किंतु आपण छोट अमाउंट रु स्टार्ट करि परिबे जदि आम वीडियो को आपन को भल लगी तेबे लाइक करंतु और शेयर करंतु मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु।